برد كتير. Что, замерз? Ты ж без солнечной башки. Холодно. У меня на родине всегда жарко. Посмотри, весна. Танцевать нужно больше. Давай, давай. Ну как, тепло? Нет. Скоро в Уфе будет жаркое лето, как в Египте. Спой Ибрахим о родине. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي ياللي حضنك هو نفسه حضن أمي ياللي ليكي فيا أكتر من اللي ليا ياللي مهما بعدت عني هو دمي ياللي حبك عندي حاجة مش عادية كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا ناس كتير قالولي غني
девушка такая обаятельная. Класс! А здесь еще прекрасный. Я вам пишу. Чего же больно? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, ваша воля. Меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле. Хоть каплю, жалость храня. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте моего стыда. Вы не узнали бы никогда, когда поносил, что я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз. У деревни нашей видит вас, что только слышит ваши речи. Вам слово молвить и потом все думать, думать об оном. И день, и ночь до новой встречи. Спроси Ксению эти стихи. А ты каких поэтов знаешь? Устая Карима. А еще кого? Пушкина. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но Бостон на вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил без малов, без надежды, то робостью, то ревностью, томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любыми быть другим.
كل ما عملت تراك نجح يبلع وتصير. ما تفكرش بنفسك، ركز على اللي
شافوا ده في الشارع أسوأ. الناس دي مش سايبانا في حالنا، مش هيناموا منا زي فنجان القهوة. إذا أفعاله كيف أسبق لو جاي منك تبقى سهلة. ما تفخرش بنفسك، ما تجيش على اللي شافوا ده في الشارع أسوأ. الناس دي مش سايبانا في حالنا، مش هيناموا منا زي فنجان القهوة. إذا أفعاله كيف أسبق لو جاي منك تبقى سهلة. شبع قبل ما تقول صاحب تحت الفلوس كل يوم بالأساس نجا بكلام بفلوس. راب كتير مقطع القبلة منكم مش صح، بس هنكتب الصح انا بكلام بس هنكتب الصح. صاحبي فكك في حياتي مش هتبقى زيك عشان بصبح المكاتب عنا لو تعبنا عنك، كل مرة بجعل منك فتش مال بعدك. يا زميلي ده احنا مجالنا احلى، مش هنحتاج لدعمك، روح هات دماغك ده احنا مقطعين المنهج. مش محتاج اتكلم واقول انك بتقلب، صاحبي انت بتتكلم ولا بتعمل راب بالمادي؟ عادي ما انت كلم قليل اللي جاب فيه، كل ما اعمل تراك سريع نطلع ونصي. ما تفخرش بنفسك، ما تجيش على اللي شافوا ده في الشارع أسوأ. الناس دي مش سايبانا في حالنا، مش هيناموا منا زي فنجان القهوة. ده أفعاله كيف أسبق لو جاي منك تبقى سهلة. ما تفخرش بنفسك، ما تجيش على اللي شافوا ده في الشارع أسوأ. الناس دي مش سايبانا في حالنا، مش هيناموا منا زي فنجان القهوة. ده أفعاله كيف أسبق لو جاي منك تبقى سهلة. Take me for a walk.
Мы так рады, что учимся в нашем университете. В этом году университету будет 110 лет. И мы говорим спасибо нашим преподавателям. Они научили нас любить русский язык и Россию!